Hello guys, makuha ta ka tokway dre oh. Damo tokway dre guys oh. Garili niya lang. Ay lako ta sa Pasayan, Tambo kag Tagabang ah. Kata lang ko lang. Ay ka. Ara guys oh. Damo guys. May nakuha ani. Hindi ka lang nabog ko. Ara guys oh. Ano na pang ano ni ma? Iparban ko ba daw? Ang haluan boss, haluan. Utod ko lang, gitdan. Gulang ni ba na? Hindi ko lang gulang. 0.5 lang. Kaya ano? Kita ang kalawakan. Tubo di ba? Ano ba na? Bago nang kuan guro mi akira. La, taro-taro pa oh. Dagmay yung samot mo banda. Di. Tuo. Bago kuan guro ni. Ano oh, taro-taro. Ay, ayun, gago. Isa, dili ha. Ay. Tapos sinanay ka ba? Ay, gadlok sinanay ka ra ba? Karan lang say. Babae lang babae. Butanis dagmay dito. Wait lang. Ay, ka diba? Di mo na siya mga ano ba? Tinunto ah. Narapas tabok guys. Kawas di ak. May alagay ni color brown ka nito eh. Kawali ka pa dito? Guys, aritram na namo guys oh, lapad-lapad oh, hapit na maparbis. Lingon. Kato. Basta dito guys oh. Basta dere. Lapad na guys. Dere bago lang kami nagparbis guys. Dere nga tramnan, bago lang kami giarbisan. Pinaol pinuwan. Lagi luadan takon ka no. Kadagmay. Tira! Ya giron. Ko anong guro ni? GR! Biskot. Dili ba? Ay, Hindi na siya magat oh. Dili kanino pero nangilngigan ko no. Dosi na, may ka ba? Taman ni Pang?